Goeienaand, welkom aan ons SABC 2 en DTT-kijkers. Goeienaand, oudergewoonte bied ons 'n oorsig van die dag se belangrikste nuusgebeure. Maar eers die hoofnuus. Lede van die Oekraïense Vereniging in Suid-Afrika het voor die kantore van die Departement van Samewerkende Regering en Internasionale Betrekkinge of DIRCO betoog. Dit volg nadat die Russiese minister van Buitelandse Sake, Sergei Lavrov, in Suid-Afrika aangekom het. Lavrov het die DIRCO-minister Naledi Pandor in Pretoria ontmoet, waar hulle bilaterale gesprekke gevoer het. Suid-Afrika neem ook vanjaar die voorsitterskap van die BRICS-lande oor en sal die gasheerland wees wanneer die 15de BRICS-beraad in die tweede helfte van die jaar gehou sal word. President Cyril Ramaphosa sê die Suid-Afrikaanse regering staan neutraal teenoor die Russies-Oekraïense oorlog. Hy het in die verlede al aangebied en is meer as bereid om as bemiddelaar op te tree. We really suffering big losses, and Ukraine, which were feeding South Africa and many other African countries, supplying grain, and actually today we cannot do it because our country is at war. Pandor het al telke male gesê dat Suid-Afrika nie sal kant kies nie en het die Weste gekritiseer vir sy veroordeling van Rusland, terwyl kwessies soos die Israeliese besetting van Palestina geïgnoreer word. Our goal is to work unrelentingly toward the upliftment of our respective nations and to do so through the instruments of foreign policy that we have at our disposal. I believe our shared goal is to witness a significant and greater increase in economic, social, cultural, people-to-people and scientific interactions between our countries. Lavrov het tydens 'n nuuskonferensie gesê hulle is ten gunste van vreedsame oplossings en is gereed om te onderhandel en die konflik te bespreek. Unfortunately, most of the conflicts launched by our Western colleagues did not lead to any improvement in the situation, and this is something which the world inherited. Hy het westerse lande van inmenging beskuldig. It is well known, it was published openly that our American and British and some European colleagues told Ukraine that it is too early to deal, and the arrangement which was almost agreed was never revisited by the Kiev regime. Lavrov sal volgende by Suid-Afrika se buurland Eswatini aandoen. DA-leier John Steenhuisen sê die minister van Minerale Bronne en Energie Gwede Mantashe en die minister van Openbare Ondernemings Pravin Gordhan moet op sy staan. Steenhuisen het diegene in beheer van Eskom gekritiseer. I think both Minister Mantashe and Minister Gordhan should step out of the way, and we've been very clear about that. In relation to Mr. De Ruyter, my position from the beginning has been clear. It doesn't matter who you put into that position, they're going to fail, because the model of a state-owned electricity provider is the wrong model. You could put Warren Buffett, Elon Musk, Jack Ma in charge of Eskom, it will still end up failing. And until we change that model, until we break up Eskom, until we allow independent power producers, until we allow the private sector to step in, it doesn't matter who's going to be there because the vehicle is wrong. It's like taking a well-trained donkey to the Durban July and expecting it to win the race. Of course it's not. Steenhuisen het die uitsprake gemaak by die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria, waar die hoofopposisie die ANC se jarelange kaderontplooiingsbeleid uitdaag. Hy wil hê dit moet ongrondwetlik en onwettig verklaar word. Die DA het onder meer aangevoer dat die afskaffing van kaderontplooiing 'n fundamentele voorvereiste is om die ineenstorting van staatsinstellings te stuit. We're here to chop down the fact that the ANC can think that it can have any influence and recommend who should be the next Eskom CEO. That's what we're here to do. That cancer, so-called, if it is a cancer, and your lordships and ladyship will decide whether it's a cancer, needs to be removed so that there can be a clean body going forward, as the Constitutional Assembly contemplated, a distinction between party and state. The ANC can say what it likes about who it would like in office. And any political party can say who it would like.
in political office. And what the DA is trying to do is to limit the rights of political parties, including itself, to say who they would like in the public service, who they would like in office. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê volgende jaar se algemene verkiesing is van kritieke belang vir die ANC. Ramaphosa het sy eerste provinsiale uitvoerende vergadering in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal bygewoon sedert hy in Desember herverkies is. Dit is desperate tye vir die ANC. Dit is Ramaphosa se boodskap aan die ANC se provinsiale leiers. Die land se kragkrisis is 'n meilsteen om die ANC se nek voor aanstaande jaar se verkiesing. We know the dire effect that persistent load shedding is continuing to have on our people's lives as well as livelihoods. Workers and the poor are most affected. Without a reliable supply of electricity, companies in the end become reluctant to invest. They just look at our economy and the first thing they ask themselves is the energy. And once they determine that there is no energy, it's pointless to invest. So investments then dry up. Productivity in our manufacturing basis then is dampened. And economic growth cannot be sustained and jobs cannot be created. Ramaphosa is vol vertroue dat maatreëls om die impak van beerdkrag tot die minimum te beperk vrugte sal afwerp. What I have said to the board, I've said in the light of the load shedding that our people are going through now, I would propose that you as the board, and it is the board that must deliberate on this, that you as the board consider postponing this so that it must not be implemented now and negatively impact on our people. Ramaphosa sê KwaZulu-Natal is strategies geposisioneer met twee van Afrika se grootste hawens om beleggings te lok en produksie te verhoog. Die provinsie is ook die tweede grootste bydraer tot die nasionale bruto binnelandse produk. Die president sê die provinsiale regering moet wanfunksionerende munisipaliteite ondersteun, aangesien dit deurslaggewend sal wees vir hoe die ANC by die stembus sal vaar. Welkom terug. Nog 'n plaaswerker het gesterf by 'n plaas naby Kakamas in die Noord-Kaap nadat hy hupte uitputting opgedoen het. 7 ander is verlede week dood. Die minister vir Indiensneming en Arbeid, Januarie, sê indien daar bevind word dat iemand nalatig was, sal hy of sy vervolg word. Hy sê die betrokke plase in die Kakamas omgewing in die Noord-Kaap besoek. Die ondersoek na die omstandighede rondom die sterftes duur voort. Nadat 8 persone weens hitteuitputting gesterf het. Maar dis 'n besige tyd van die jaar, oestyd. Ons probeer van ons kant af, as dit so warm is, as mense dalk in jong stokkies werk waar hulle blootgestel word aan die hitte, om hulle eerder te skuif na 'n area toe waar meer skaduwee is, en dan probeer ons ook maar om heeltyd vir almal water beskikbaar te hê en te sorg dat die mense genoeg water het en heeltyd genoeg water het, ja. Die minister van Arbeid en die Noord-Kaapse LER vir Landbou het die gebied besoek en beroep op boere gedoen om aan te pas wanneer die situasie dit verg. And also to consider the adjusting their operating hours, taking into consideration the condition that we find ourselves, the climate that is affected, and then the condition that has been affected by the workers. Intussen gaan die ondersoek voort. It will depend what our inspectors are coming up with as recommendations, and once those recommendations come, we will enforce those recommendations. But at the end, action will be taken if there was somebody who was negligent. Dit is nie duidelik wanneer die verslag bekend gemaak kan word nie. Die 2 plaaswerkers wat met hitteuitputting gehospitaliseer was, meen hulle is gelukkig om nog te leef. Ulrich Hendriks, SABC, Kakamas, Noord-Kaap. Die departement van onderwys van Mpumalanga het 'n wiskunde- en tegnologieonderwyser van die laerskool Siboniwe in KwaMhlanga geskort
nadat een van sy leerlinge beweer het dat die onderwyser hom gemolesteer en verkragt het. Die onderwyser word aangekla van kinderpornografie, seksuele aanranding en verkrachting. Die skoolhoof het gevlug uit vrees vir sy veiligheid, toe ouers by die skool opdaag en eis dat geregtigheid geskied. If really that is the case, then it means the department has failed us. Die 48-jarige onderwyser, wat ook gevlug het, is intussen in hegtenis geneem. This particular educator would invite the learners to his place, and then from there he allegedly show them the pornographic videos as well as allegedly playing with their private parts. Die provinsiale departement van onderwys sê, die onderwyser is intussen geskort en hy bied berading aan die betrokke leerlinge. Department will send a team of officials from the psychosocial section to render counseling to the affected learners. Die Kwamtlanga Landdroshof het die onderwyser se saak tot volgende week maandag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Matriekkandidaate wat die eindeksamen in korrektiewe dienssentrums afgelê het, het 'n slaagsyfer van 95,9% behaal. Die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, Ronald Lamola, het die aankondiging by die St. Albans gevangenis in Kebega in die Oos-Kaap gemaak. Die slaagsyfer is 'n aansienlike verbetering op verlede jaar se slaagsyfer van 89%. 11 korrektiewe diensskole het 'n 100% slaagsyfer behaal. Die Johannesburgse en St. Albans sentrums het vir die eerste keer 'n 100% slaagsyfer behaal. It's a good investment for society and our country because it means when they leave our facilities, these offenders will have a skill or some form of education that they will be able to utilize so that they don't revert back to their life of crime. Altesaam 203 kandidate het die 2022 eksamen afgelê, waarvan 122 universiteitsvrystelling behaal het. We continue to encourage them, a number of them, to come and enroll in the education program, particularly those who are under 35 who do not have matric. 4 gevangenes het 6 onderskeidings ingepalm en die toppresteerder het 'n gemiddeld van 87% behaal. My secret was prayer to God and determination. Yeah, and I think nothing can stop it. It's a mind person, and my plans going forward, I've applied for teaching in life sciences. Die departement betaal nie vir tersiêre onderrig nie. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die prys van goud en platinum was teen die sluiting van die JSE laer en die prys van Brent-olie hoër. Nou by JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart gewissel. Witmielies kos R4.730 per ton, dit is R78 meer. Koring kos R6.522, wat R23 per ton minder is. Die prys van sonneblom is R11.189 of R223 meer. Soja kos R9.647 per ton, dit is R127 minder. Die Klein Karoo Nasionale Kunstefees is verjaar weer terug in volle glorie vanaf 1 tot 9 April op Oudtshoorn. Die feesprogram is bekendgestel en kaartjies is aanlyn te koop. 'n propvol program waarop feesgangers met baie van die ou gunstelinge en 'n paar nuwe toevoegings tot die fees. Die afgelope paar jaar was moeilik vir die kunste. Weens die COVID-19 pandemie is die KAK&K 2 jaar lank virtueel gehou en 'n beperkte fees is verlede jaar aangebied. Maar nou is dit terug na wat dit eens was. Hierdie jaar is ons terug. Jy weet, ons is 'n 9 dae fees van die 1ste tot die 9de April, so is dit 2 naweke daarin. Ons het weer studente wat terugkom, jong mense. En jy weet, ons toekomstige gehore is jong mense wat ons hoop vir die volgende 27 jaar fees toe sal kom. 'n Nuwe toevoeging tot die program is 'n jeugkunstefees van 1 tot 4 April in samewerking met die Wes-Kaapse Departement van Onderwys.
Hierdie fees binne die fees is daarop gefokus om 'n belangstelling in die kunste onder hoërskoolleerlinge te kweek. Al die skoolkinders wat gaan kom, is nie noodwendig volgende jaar of oor 10 jaar mense wat op 'n verhoog gaan optree nie, maar dit gaan oor gehore bou en die gehore van die toekoms. Die hoofborg van die KAK&K vir die laaste 21 jaar het aangekondig dat hy sy ondersteuning vir minstens die volgende 3 jaar sal voortsit. En Oudtshoorn is een van die dorpies wat die KAK&K verskriklik baie voor beteken. So dis vir ons belangrik om deel van dit te wees, om die kuns weer te laat groei in die area, so dis baie belangrik vir ons. Organiseerders het ook die ontvangers vir die KAK&K ere-toekennings aangekondig. Dit sluit in veteranakteur David Minnar, musiekkunstenaar Early B, sanger Refense Morake en voormalige RSG-stasiebestuurder Magdalene Creer. Die toekenningsseremonie sal tydens die fees gehou word. Tanya Krause, SABC Nuus, Oudtshoorn in die Wes-Kaap. En so groet is dan tot môre aand. Mooi aan verder, totsiens. Goeienaand en welkom by die weer. Wat die weer betref vir vandag, baie mooi weer in gedeeltes van Limpopo, Gauteng, dan ook in KwaZulu-Natal. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën in grootste gedeeltes van die land. Wat môre betref, is dit steeds bewolk in die grootste gedeeltes van die land. Dan het ons ook 'n 60% kans vir reën in grootste gedeeltes van die Oos-Kaap en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na ons temperature in Gauteng, bewolk sonnig, temperature bo 30 grade, Pretoria 17:34 en ons sien Springs 15:31. In Limpopo, bewolk sonnig, reënerig in Messina met 24:35 en Lephalale 23:35. In Mpumalanga, bewolk sonnig, reënerig in Secunda met 14:30 en dan sien ons baie warm in Mbombela met 18:31. In KwaZulu-Natal, reënerig nat in die provinsie, maar ons sien dat temperature ook bo 30 grade hier is. Ulundi het 'n maksimum van 38 en Richards Bay 19:39. In die Oos-Kaap, bewolk sonnig en reënerig, Somerset Oos 16:28 en Graaff-Reinet 17:29. Dan ons volgende provinsie in die Wes-Kaap, sonnig hier in gedeeltes Vredendal 15:25 en dan het Hermanus 'n maksimum van 20. In die Noord-Kaap, dis warm hier, Kroeman 33 maksimum daar, Kimberley 22:35 en dan De Aar 16:32. In die Vrystaat, nat in die provinsie, Sasolburg 16:31 en dan Bloemfontein 15:32. In Noordwes, baie mooi weer hier. In Lichtenburg sien ons is bewolk en sonnig daar, mooi weer 17:32 en dan Vryburg reënerig met 19:33. Dit is dan al van my en die weersentrum. Goeienaand.